Gikan sa mga balita sa Sayri 47. Comelec mitataw nga mahimorang mga lagad ang mga magtutudlo sa eleksyon karong Oktubre bisan og adunay kabanay nga kandidato. Karam building sa Lapu-Lapu City Public Hospital giguba na. 18 anyos nga lalaki nagpatabang sa kapulisan man giingong gipanamastamasan sa wala pa mailhing mga lalaki. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Commission on Elections miyawhag ngadto sa publiko nga i-report kanila kung adunay mga reklamo bahin sa barangay ug SK elections. Samtang daghang mga magpapili gikan sa pipila ka mga barangay dinhi sa dakbayan sa Sugbo ang miapa sa pagduso sa ilang kandidatura. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giauhag sa Commission on Elections sa dakbayan sa Sugbo ang publiko nga modangup kanila kung adunay mga reklamo bahining naghinangat nga eleksyon. Gikan kini sa pagpangampanya hangtod na sa vote buying nga sagad na may tabo sa kabarangayan. Mipainumdum si Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa Cebu City North District nga angayang tumanon sa mga kandidato ang lagda sa pagpangampanya. Gikan sa ilang presensya sa social media hangtod na sa sukod sa campaign materials. Matod niya nga kinahanglang mabuta ang mga campaign posters sa common poster area. Apan lay na ang rule matud pa kung ibutang man ang campaign materials sa mga kabalayan ug ubang pribadong luna. Pwede ang poster ipapilit sa outside common poster area pero dito lang sa private property with the consent of the owner. So broad kayo kay almost all kuan siguro 90% sa ato ang kuan are private properties. Hugot kagibantayan karon sa Comelec ang vote buying. Gani gilauman nila ang resolusyon gikan sa Comelec on bank alang sa mas gipahugot nga lagda bahin sa pagpamaligya ug boto. Una siya siguro bag-o nga resolusyon nga amo sang gipabot how to implement that. Ginangat nga pagtakop sa pagduso sa Certificate of Candidacy, daghang mga mukandidato sa pagkaopisyal sa barangay ang nagsing-abot sa Comelec Cebu City North District Office. Nakahigay sab sila sa pagpadangat silang intensyon aron magpapili karong Oktubre 30. We will bring up kausaban, no? Mamaya atong tema. Kausaban para sa Kalamba. Akong gitanaw nga much more maka-intervene ko and when it comes to helping the barangay, no, as a counselor. Datay daghang tiwasunon nga mga kayuhan sa tuang barangay and then nga tuang first term dunay mga problema like pandemic, audit. So wa kay ta makabuylo. So mo na nga mokuha ta og laing second term. Ang atong serbisyo gusto ko ma-focus pud ba starting sa ato ang mga kasilinganan. So I think the barangay is the best place na makatabang yun ta in the future. Na lang sa Sabado sa alas 5 sa hapon, September 2, ang filing sa Certificate of Candidacy. Gian Navarro, CCTN News. Giklaro sa Commission on Elections, Mandawi City nga mahimo ra mo serve ang mga magtutudlo sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Kinibisan pa og aduna sila'y pamilya o paryente nga magpapili sa eleksyon. Matod ni Attorney Ana Flor Guhilde, election officer nga mahimo rang mo serve isip electoral board members ang mga magtutudlo apan kinahanglang i-assign sa laing barangay din wala sila'y kaila nga magpapili sa eleksyon.
eleksyon. Sa guidelines sa COMELEC, gidili nga makaserbisyo ang mga magtutudlo nga dunay koneksyon hangtod sa ikaupat nga consanguinity sa mga mulansar. Sa lista sa Department of Education sa Mandawi, anaa pa sa kapin 1,000 ka mga maestra ang nagpalista nga moserbisyo isip electoral board members. Ang COMELEC nagkinahanglan og 3,000 ka mga electoral board members alang sa barangay ug SK election. Pero among giingnan nga pwede raman mo serve makig-swap lang to a different barangay. So pwede ra pud ingon ana. Pwede ra pud unta any citizen sa barangay pero lisod man sad good. Wa mabuta kahibaw. So better yun nga gikan sa mga teachers. Or if not teachers, non-teaching nga personnel sa DepEd. Pwede ra pud. Kakuwang sa classroom na sinati gihapon sa Dakbayan sa Mandawi, pipila gihapon ka mga tungaan nagpatuman og duha ka shift sa klase, ilabi na nga nagkadaghan usab ang mga tinunan. Hinuon ang syudad nangita na og yuta nga mamahimong tukuran sa dugang mga school building. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Bisan pa man sa pag-abli sa tulo ka bagong high school sa Barangay Basak, Cobacob ug Tawason sa syudad sa Mandawi, nakita gihapon na ang kakuwang sa mga classroom sa pampublikong tunghaan sa syudad. Lakip sa tulo ka bagong high school, 48 na ang pampublikong tunghaan sa Mandawi. Apan pipila niini ang nagpadayon sa pagpatuman og duha ka shift sa klase sa buntag ug udto tungod na sa kakuwang sa classroom og nagkadaghan nga tinun-an. Gani ang baguhay nga abli nga Tawason National High School nag-operate lang og udto hangtod gabii tungod aduna pay klase ang grade 2 sa buntag sa maong mga classroom. We still have needs for classrooms, no? Kay naa pa man gyud tay mga classes nga naka-shifting. So kana sila nga mga classes, that means nga kuwangan pa ato ang mga classroom. Sa dato sa Department of Education sa syudad, ana sa kapin 78,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll karon nga school year. Mas taas sa kapin 70,000 ni aging academic year. Si Mayor Jonas Cortez niingon usab nga nakita niya ang kakuwang sa classroom sa pagbisita niini sa pipila ka mga tunghaan sa pagsugod sa klase ni adtong Martes. We have seen necessity calls for us to construct more classrooms, and in fact kagahapon akong gikunan si Dr. Dagatan nga we need to redirect our vision kay sa kadaghan sa estudyante nakita nato ang panginahanglan. So we identified, ako silang gihangyo, to identify areas for construction. Matod sa mayor nga gawas sa Department of Education, mugahin usab og budget ang syudad alang sa pagpatukod og school buildings. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos ni mando nga kinahanglang dili mulapas sa gitakdang price ceiling sa presyo sa bugas humay. Kinihuman nga napirmahan sa Malacañang ang mando nunot sa nagkamahal nga presyo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang price ceiling sa bugas humay lukop nasod. Kiniman nga gipirmahan sa Malacañang, pinaagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order No. 39 niadtong Agosto 31. Nunot kini sa nagkamahal nga presyo sa bugas diya sa mga kamerkaduhan sa Pilipinas. Gani dinhi sa Sugbo, moabot sa 60 pesos o molabaw pa o di baka mo menos pa ang matag kilo sa bugas humay nga gibaligya sa mga kamerkaduhan. Ubos sa maong mando, kinahanglang di mulapas sa 41 pesos per kilo ang kantidad sa regular milled rice, samtang 45 pesos per kilo usab sa well-milled rice. Mahimong libkason sa presidente ang price ceiling sa bugas depende sa sugyot gikan sa Price Coordinating Council o sa Department of Agriculture. Gitahasan sa Malacañang ang Department of Agriculture o Department of Trade and Industry nga isiguro ang striktong pagpatuman nini sa tanang merkado. Samtang ipatuman usab ang mga lagda bahin sa pag-stock sa bugas, ubos sa Customs Modernization and Tariff Act o Philippine Competition Act. Gian Navarro, CCTN News. Misaka ang presyo sa cooking gas kon LPG sa tag 6 pesos o 65 centavos matag kilo karong adlaw Setyembre 1. Matod sa Petron, musaka ang Petron o ang 11 kilogram nga liquefied petroleum gas
nga tag 73 pesos o 15 centavos ang tangke. Samtang ang presyo sa auto LPG musaka usab og tag 3 pesos o 70 centavos matag litro. Niadtong Agosto misaka usab og 50 centavos og 50 pesos og 5 centavos ang presyo sa 11 kilogram cylinder LPG. Matod sa Department of Energy nga moabot og sa 718 hangtod sa 935 pesos ang matag tangke sa LPG. Musunod, karaang building sa Lapu-Lapu City Public Hospital giguba na. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, moabot sa 150 ka mga pasyente ang nakapahimos sa libreng minor surgical procedure sa siyudad sa Lapu-Lapu kagahapon. Kini pinaagi sa pagpasiugda sa NGCP ug sa World Surgical Foundation of the Philippines. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. May kabat sa 150 ka mga pasyente sa siyudad sa Lapu-Lapu ang nakapahimos sa libre nga minor surgical procedures kagahapon adlaw. Among kalihukan gipasugdahan sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ug sa World Surgical Foundation of the Philippines. Alang silang gipahigayon nga surgical outreach project. Personal hinon nga gi-supervise ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang maong kalihukan nga gipahigayon dito sa bago nga building sa Lapu-Lapu City Public Hospital. Ang siyudad ni presentar usab og certificate of appreciation ngadto sa NGCP ug sa World Surgical Foundation isip pagpakita og pasalamat sa gipahigayon nga libreng surgical outreach program. Lakip nga gipasalamatan sa mayor si Kongresista Cindy King Chan, Vice Mayor Celsi Sitoy ug mga sakop sa konseho tungod sa suporta nga ilang gipakita niini. Patch Anthony Inso, CCTN News. Mga ahensya sa kagamhanan ug ubang mga stakeholders gipasalamatan sa Kapitolyo human miabag sa nagkadaiyang mga programa. Samtang gihulagway ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga nagmalampuson gihapon ang pasigarbo sa Sugbo taliwa sa naangkong technical issues. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Tuyong giandaman og lami ang panihapon ang Kapitolyo alang sa mga sakop sa ahensya sa gobyerno, private partners ug ubang stakeholders niadtong katapusang adlaw sa Agosto. Kini isip pasalamat sa nimong kontribusyon maong nagmalampuson ang month-long founding anniversary celebration sa probinsya, ingon man sa ubang mga programa sa Kapitolyo. Gipanguluhan nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, Vice Gobernador Junjun Davide ug ubang board members ang paghatag og Certificate of Appreciation ngadto sa ilang partners. Mato di Garcia nga kabahin lang sila sa malambuong pagpaygayon sa mga programa sa Kapitolyo gikan sa Caravan of Government Services, Sugbo Negosyo, One Cebu Expo ug uban pa. Because this year we saw so many government agencies, non-government organizations, even from the academe, coming together to help us. Because di gyud nga mahimo kamera. Samtang pasalamatan sa Kapitolyo ang ilang mga partners tungod sa malampusong pagpaygayon sa pasigarbo sa Sugbo 2023. Nasayrang nagtinabangay ang mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan ug ang LGU Carcar City ug uban pa aron madayon ang dakong kapistahan sa mga kalungsuran. Giilaw sab ni Garcia ang pagpaningkamot sa mga mayor ug ilang contingents aron madasig silang pagpasundayag apan wala gihapon nakalimot ang gobernador sa nimong gidangatan niadtong Domingo sa gabi. Sadly, if 99% of us were born with delicadeza or somehow acquired it, the 1% was what caused the major disappointments in the Pasigarbo 2023. Pasidaan si Gobernador Garcia alang sa katuuhan ug maayong closure alang sa pasigarbo sa Sugbo. Ilabi na nga gikatakdang ipaybaw ang mga mananaog karong September 6 sa gabi. Gian Navarro, CCTN News.
Gisugdan na sa pagguba ang karaan nga building sa Lapu-Lapu City Public Hospital. Kini human nga nagpadayon na ang pag-transfer nila sa ilang bag-o nga high-rise building. Giulagwa hinuon ni Mayor Junard Ahong Chan nga mas dako og hamugaway ang bag-ong tambalanan diin adto na unya ipahigayon ang mga medical procedures ug operations. Subay niini, mahimo nang maka-accommodate og 105 ka mga pasyente ang bag-ong building sa tambalanan gikan sa 50 lang ka bed capacity niini. Mga paintings ug ubang artworks nga hinimo dinhi sa Sugbo ipasundayag sa usa ka showroom exhibit nga mahitabo tibuok buwan sa Setyembre. Tingwa sa grupo sa mga artists nga mahiusa ang mga lain-laing matang sa arte. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibuksan sa grupong Philippine Art Collective ang ilang showroom exhibit sa Juan Nito Tower ning Dakbayan sa Sugbo. Sa tibok buwan sa Setyembre, ipasundayag sa mong exhibit ang mga artworks nga hinimo sa 27 ka mga artists dinhi sa Sugbo. Daghang mga paintings ang mahimong malantaw gikan sa acrylic on canvas, watercolor on paper, oil on canvas ug daghan pa. Adunay subject o abstract gipakita sa mga artist gikan sa bata hangtod sa premyado ang ilahang gugma ngadto sa matag artwork ug mapalit kini sa makiangayong presyo. Sama na lang ning local artist kung din gipakita sa iyang painting ang pagkamadanihon sa mga koi fishes. Because for me it symbolizes prosperity. So ganahan ko sa colors I really like the colors of the koi fish. Whenever I go to places, I always check their fish ponds and look at the koi fish. Apil usab sa misalmot sa exhibit mauning artist gikan sa Spain apan nakabase na dinhi sa Sugbo sud sa 7 ka tuig. Gipakita sa iyang mga hinimo ang gugma ngadto sa mga Sugboanon nga iyang masugatan. We are together and I cannot be close to what you give me, what Philippines give me as a culture, as a people. Matod sa exhibit organizer nga pinaagi sa showroom exhibition sa Philippine Art, mahiusa ang gugma sa mga artists bisan pa man sa ilang kalahian. Mag-usa ka tuig na ang ilang grupo ug adunay mga proyektong gihimo aron mas mapalambo pa ang local art industry. Daghan kayong artist sa Cebu, super kadaghan. And then what happened is kanang kanya-kanya o group. So what we are doing is we want everything to be united ba? We want it to be united and then so that we can spread outside food. We can spread globally. Gayon sa pagtambong sa grand opening sa Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia isip guest of honor. Kabayan lang kini sa tinguha sa Cebu City Government nga mao ang hugot nga suporta sa mga local artists. Ilabi na nga dakong pundo ang gigahin alang sa mga inisyatiba bahin sa arte. Before my time, their budget was only about 12 to 15 million pesos in 1 year. When I came in as chairman of Cultural and Historical Affairs Commission, we increased it. Gamay rang increase. Now it's 130 million pesos for the year. Libre o mahimong maduaw sa publiko ang showroom exhibition sa Philippine Art tibok buwan sa Setyembre diya sa lobby area sa Juanito Tower. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, tinun-an sa senior high, nagpatabang sa kapulisan human gingong gipanamastamasan sa wala pa mailhing mga lalaki. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, nalutsan og warrant of arrest ang sa kaso nga pagpanulis ang kontrobersyal nga si Simeon Gabotero, taga-Dakbayan sa Toledo sa kasong robbery. Kagahapon giserve na sa kapulisan ang warrant of arrest ni Gabotero sa sud sa Silda sa Labangon Police Station ug adunay gitugot nga piyansa nga mukatidad og 120,000 ka pesos. Hugot nga gimakak ni Gabotero ang pasangil nga siya ang nagtulis sa usa ka babae niadtong Hunyo
Sa 2023, di nakakuha og matud pa siya og 150,000 pesos og alahas nga mo kantidad og 180,000 ka pesos matud ni Gabotero. Ngayang ang konon ang pagpatay kang Ria May Tukmo apan sa pagpanulis wa matud pa niya nga wa kini niya mahimo. Nagpatabang sa kapulisan ang 18 anyos nga tinun-an sa senior high school human giingong gidagmalan sa tulo ka wala pa mailhing lalaki sa barangay Lusaran, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa kapulisan, gidala ang biktima sa usa ka lugar o gibanastusan usab siya sa wala pa mailhing mga sospetsado o gipasakitan. Nakabalik hinuon siya sa panimalay nga adunay samad sa iyang ulo. Wala kini musulti kung unsay nahitabo kaniya og igo lang muingon nga luod ang gihimo sa tulo ka sospetsado ug nakaikya sa dihang nakakitag higayon. Si Police Captain Wilmer Castillo, hepe sa Adlaon Police Community Precinct, nagkanayon nga ila pa nga gipaabot nga makalma na ang biktima aron makahatag og dugang kasayuran sa nahitabo. Moabot na sa 190 milyones ka pesos ang kantidad sa ilegal nga drugas nga nasakmit sa Cebu City Police Office gikan sa buwan sa Enero hangtod sa buwan sa Hulyo. Sud sa mao nga panahon, mipahigayon ang kapulisan og kapin usa ka libo ka mga drug-related operations nga may resulta usab kini sa pagkasikop sa kapin usa ka libo ka mga drug suspect lokop Dakbayan. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy Director for Operations sa CCPO, nga nagagikan ang mga nakuhang drugas sa bypass ug uban pang police operations. Matud niya nga pipila ka mga dinakpan, nakuhaan og drugas human sa gisyuhan usab og search warrant. Nasayran nga mokabat sa 6,800 pesos ang kantidad matag kilo sa shabu samtang 400 pesos usab ang matag stock sa marijuana. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa 1:16:58 nag-ingon. Busa mga minahal kong kaigsunan, barog kamo o likon o dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili kayo makawang. Kung atong may bawaan ang rason nganong kita nag-alagad og kinsa ang atong gialagaran, kung atong masabtan nga ang atong gibuhat gisangon o gisugo sa Ginoo, makaalagad kita nga may kaisog. Uno sa kaikag, kalipay ug kadasig, ug pagrespeto sa Ginoo ug sa tao nga gipili sa Dios sa nga atong alagaran. Ang pag-alagad nga malipayon usa ka larawan sa pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka timailhan nga bisan unsa pa ang imong magian o mahiaguman samtang nagalagad sa Ginoo dili ka matayog. Ug musalig ka nga ang Ginoo dapig kanimo aron sa paghatag og iigong kusog, grasya ug kalinaw nga walay sukot. Mga igsoon, mo kini atong lamdag karong adlaw. O kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.